बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगान तालिबान के बुरे दिनों का आगाज हो गया है। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान ने हमला किया और अब ताजिकिस्तान और ईरान की जानिब से हमला कर दिया गया है। ईरान ने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन अमरीका ने बड़ा धचका दिया है कि जो हफ्तावार उसको $40 मिलियन मिल रहे थे, उसको भी नाज़रीन स्टॉप लग गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जैसे जब से पंगा लिया है, यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पीछे हटने से जैसे ये अमली तौर पे सियासी यतीम हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आसपास के ममालिक बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है कि जब पाकिस्तान जो है वो इनके साथ खड़ा था तो इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अपने मोहसिन के साथ जो है वो मोहसिन कशी शुरू की, जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां शुरू की, जब इन्होंने भारतीय माँ के ऊपर, अमरीकी माँ के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोले और पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन नाज़रीन, अब अफगानिस्तान को फर्क पड़ना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, एक तो यह है कि पहले तो ढके छुपे अल्फाज में चीजें की जा रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर महाज इनके खिलाफ गर्म हो चुका है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हफ्तावार जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से इनको वजीफा दिया जा रहा था अफगान तालिबान को, उन्होंने इमदाद की बजाय वजीफा कहा कि ये वजीफा था अफगान तालिबान के लिए जो उनको दिया जा रहा था। हालांकि वो दिया तो उनके लिए जा रहा था खास तौर पे जो वहाँ के मुतासरीन है, लेकिन इनफैक्ट ये दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। तो अब उसने कहा जी कि ये हम बंद करने जा रहे हैं। तो 20 जनवरी से ये जो इमदादी पैकेज इसको मिल रहा है, ये इमदादी पैकेज हो जाएगा बंद। तो उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि इनकी हालत क्या होनी है। उसके बाद एक तो मंशियात का कारोबार भी बंद है, दूसरा इनके सहूलत का जो पाकिस्तान में थे उनमें से बड़ी तादाद को भेज दिया गया, बाकी जा रही है। और दूसरी जानब नाज़रीन, इस वक्त अपने मुल्क के अंदर ही अफगान तालिबान को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ताजिकिस्तान और ईरान जो है वो भी मैदान में आ चुके हैं। कल आपको पता है कि ईरान के जो रुकने पार्लियामेंट है उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत वो पूरे खित्ते के लिए खतरा है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए खतरा है। और नाज़रीन, आपको पता है कि जो पंशीर की क़यादत है अहमद शाह मसूद का बेटा, उनके साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान उनको भरपूर सपोर्ट करता है। और अब हुआ ये है कि आपको पता है कि ईरान ने एक धमकी दी। ईरान ने कहा कि जो हरात के अंदर डैम बनाया जा रहा है उस डैम की तामीर फौरी तौर पर रोकी जाए। अगर ये ना रोकी गई तो ईरान मिसाइल मार के इसको तबाह कर देगा। नाज़रीन, इस हरात के डैम के हवाले से इनके आपस में काफी ज्यादा इख्तलाफात हैं और कशीदगी बढ़ी हुई है। अभी ये ईरान ने धमकी दी तो उससे अगले दिन ही जो इनका हेरात सूबे का गवर्नर है उसके काफिले के ऊपर हमला होता है, जिसमें वो शदीद जख्मी होता है। अभी वो जिंदगी और मौत की कशमकश में। तो ये नाज़रीन, हमला जो है ऐसे वक्त में किया गया कि जब ईरान ने धमकी दी और अगले दिन ये एक्शन लिया गया। अब जो है अफगान तालिबान ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है ये ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करवाया है, यानी शुमाली इत्तेहाद के जरिए ये हमला अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की क़यादत के ऊपर करवाया गया है। तो दूसरे लफ्जों में वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया जी कि हम इस हमले का जवाब देंगे। तो नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि जो नाज़रीन ये डैम जो हरात के अंदर है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन मुकम्मल हो गया। ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल हमला करने की धमकी दी है और ईरान पे उस पर हमला कर भी सकता है। अगर ये डैम नाज़रीन जो बनाया गया है ये टूटता है तो इससे काफी ज्यादा इनको सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इसकी मुखालिफत के ईरान की, इन्होंने ये डैम बनाया है और इससे मसाइल पैदा हुए हैं। और अब नाज़रीन ताजिकिस्तान की जानिब से भी हमले शुरू कर दिए गए हैं, यानी जो ताजिक हैं वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर ताजिक जो है उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इनको ताजिकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, यानी इधर पाकिस्तान, उधर ताजिकिस्तान, उधर ईरान। तो खित्ते के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे ये अफगान तालिबान है वो इस वक्त तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। जाके रशिया ने कहा जी कि हम इन्हें दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल रहे हैं।
سعودی عرب نے کہا جی کہ ہم وہاں پہ سفارت خانہ کھول رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ سفارتی تعلقات کے حوالے سے چیزیں. اس کے بعد چائنا ہے, اس نے وہاں پہ سفارت خانہ کھولا اور سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں. لیکن ناظرین جو ان کے خطرات ہیں, ان کا جو ایکسٹریمزم ہے, جو ان کی جانب سے دہشت گردانہ کارروائیاں خطے کے اندر کروائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے پورے کا پورا خطہ, پورا ریجن شدید خطرات کی زد میں. اب پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, اور ابھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں ابھی بھی افغان طالبان کے حامی موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم ڈیورن لائن کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک اٹک تک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے. لیکن جو شمالی اتحاد ہے اور جو تاجک سیاستدان ہے وہ بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورن لائن ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہماری گورنمنٹ آتی ہے. ناظرین ویسے افغانستان کے اندر وہ چاہے شمالی اتحاد کی حکومت ہو چاہے وہ افغان طالبان کی حکومت, حالانکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شمالی اتحاد جو ہے وہ شاید ہماری فیور میں, لیکن ناظرین وہ دونوں ہی کوئی بھی وہاں پہ موجود ہو, چاہے وہ شمالی اتحاد کی حکومت ہے چاہے وہ افغان طالبان کی حکومت ہے, دونوں سے کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اب جو کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے تو اس وجہ سے, جس طرح سے افغان طالبان نہیں تھے تو یہ پاکستان کے پیچھے پیچھے تھے, لیکن اب جب اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو آنکھیں نکالنی شروع کر دی ہیں. بالکل اسی طرح سے اب شمالی اتحاد والے جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو فلیکسیبل شو کر رہے ہیں, لیکن معاملات جو ہے بعد میں آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہو جاتے ہیں. دوسری جانب ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ افغان طالبان کے اوپر اس وقت جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے اس کا کافی زیادہ اثر و رسوخ ہے, جس کی بنا پہ پاکستان مخالف جذبات وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اور شمالی اتحاد میں تو انہوں نے 20 سال کام کیا ہے بھارت نے, لیکن فی الحال شمالی اتحاد جو ہے وہ اقتدار کا متمنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسے اقتدار ملے, اور وہ آس پاس کے ہمسایہ ممالک کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہتر ہیں. ناظرین حالیہ دنوں کے اندر 3 بڑے حملے اس وقت افغانستان کے اندر ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں اس میں افغان جو کمانڈرز ہیں وہ مارے گئے ہیں, طالبان کمانڈرز. لیکن جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جب امریکہ کی جانب سے انہیں وہ رقم جو دی جاتی تھی, ہر ہفتے ان کو 40 ملین پاؤنڈ ملتے تھے, وہ جب بند ہوگی تو اس کے بعد ان کا ریاکشن کیا ہوگا. پھر اس کے بعد ناظرین کیا ہونا ہے کہ ان سے مزید جو دھڑے ہیں وہ الگ ہونے, جب یہ ٹکڑے ملنا کم ہو جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں گے. اور جس طرح سے حامد کرزئی نے کہا ہے کہ افغانوں کو آپ کرائے پہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں خرید نہیں سکتے, تو کرائے پہ حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے پاس سنہری موقع ہوگا. جب بھوک مریں گے تو پھر یہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ کمپرومائز اس پہ کریں گے اور سودے بازی کریں گے. ابھی تو فی الحال معاملات چل رہے ہیں جس وجہ سے یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں, لیکن اب آنے والے دن جو ہیں وہ ناظرین کافی زیادہ خوفناک افغان طالبان کے لیے ہونے والے. انہی کے اندر سے مزید گروپس نکلیں گے جس کا فائدہ شمالی اتحاد اور اس کے بعد ناظرین جو حقانی گروپ ہے وہ اٹھا سکتا ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.